जय जगन्नाथ। मु विचित्रानंद विषयी अगरबत्ती एंड केमिकल चैनल को आपण मानक स्वागत जनाई। आज गोटे अगरबत्ती रिलेटेड भिडियोटे बनैबा को बाध्य होउची, कारण मु आज्ञा गोटे ट्रेडर। मु अगरबत्ती मेसीन सहित तार रॉ मेटेरियल मध्य दउची, जेमिति कि प्रीमिक्स, बाम्बो स्टिक, आपण परफ्यूम डीपी, डीप ऑयल, बाम्बो स्टिक, आपण प्रत्येक प्रकार कभर, रॉ बत्ती, रॉ स्टिक, झुणाबत्ती, विभिन्न प्रकार अगरबत्ती रिलेटेड रॉ मेटेरियल मो पाखे उपलब्ध, रेडीमेड मध्य उपलब्ध। मोर हूँ पुरी डिस्ट्रिक्ट रे मु ट्रेडिंग करची। बस स्टैंड पाखे मोर ऑफिस। बहुत लोग फोन करछंती मते, आमे कोठू मेसीन आनिबू, आमको रास्ता बताओ, आमको कुह। भाई मु किए से आपण मानु कहयाकू मते काई भाई पचारछंती। मोर सेमती किसी कहा सहित रिलेशन नाई कि कौन सी कंपनी सहित किसी नाई। मु आपण कोठ काई पठेबी, काई काली काली मते ब्लेम करिवे कौन पाई? मते बारंबार समस्ते हैरान करछंती, समस्ते मते कॉल करछंती। मु तो क्या सेमती किसी हैरान करूनी। दया करके से जिनस बंद करंतु। आपण को भगवान बुद्धि देइछंती, विद्या देइछंती, ज्ञान भी देइछंती। आपण प्रत्येक दिन सोशल मीडिया रे अटैचमेंट हेकि रहउछंती। दयाकोरी से जिनस को यूटिलाइज करके आपण अगरबत्ती धंदा जदि करबा को चाहउछंती, ताले बुझी सुझिकी मेसीन टे नियंतु। नले लक्ष लक्ष लोक एठी हैरान होउछंती। लक्ष लक्ष मते दिन को हजार हजार कॉल आसुची। कारण मु कोन आज्ञा समस्त की मेसीन देइची ना समस्त को दुख बुझिया पे मु बाउंड। तेणु दया करी आपण निजे निजे सतर्क हो जातु। धूपकाठी व्यतीत कौन संसार आउ किसी बिजनेस नहीं। अलगा बिजनेस करंतु, जोटा निजे नहीं आनी थोई परिबे ताकू करंतु। कि जदि धूपकाठी बिजनेस करछंती, निज निज एरिया रे जो माने ट्रेडर अछंती सेमान सहित संपर्क रखंतु। जेमते भल मंद हेले तुम कहि परिबे। आपण रहउछंती 5000 किलोमीटर रे, 5000 दूर आसिक मेसीन टा नेबे। आपण खाले पड़े कौन? तो आपण सकाशे मु खाले पड़ी? प्रथम भूल आपणकर। आपण निजे जानती। जो माने 30 टंका 40 टंका आपण बाईबैक सिस्टम कथा कहउचंती, आपण दिने काल भाबुनांती। अरे 30 टंका 40 टंका जदि कहउचंती, ताले से काठी ताले बिकुचंती केतरे? आपण को 80 टंका रे तो कहउचंती बिकिया पेगा। आपण ताको 80 टंका जदि बिकिबे, ताले से माने केते टंका बिकुचंती? मार्केट प्राइस 55-60 टंका रे काठी मिली जाउची सबआडे। ସେଇଟା ଆଗ ଟାଲି କରୁନାହାନ୍ତି कि जदि 80 टंका लेखा से आम ठारू रखिबे, ताले बिकुचंती मार्केट रे केते? ताले जदि 80 टंका आम ठू रखिबे, 60 टंका रे बिकिबे, 20 टंका लॉस रखि केते दिन बेपार करिवे, केते दिन हमकु सर्विस देबे? एज्ञान आपणकर होउनी। कोन ना राताराती आमे खाली बड़ लोक होइजबु, सुना गहना थोई देबु, आमे बड़ लोक होइजबु। सेई गोटा ही आपण अंध। सेई जिंस करिके आपण अंध भलिया आज याकु ताकु पैसा देके नाम नउछंती। से जिनस आज्ञा छाड़ू। एबे सुधुरी जातु। ओडिशावासी आपण सुधुरी जातु। बहुत प्रकार बिजनेस अच्छी, बहुत प्रकार संस्था अच्छी। जोटा निजे आपण करि परिबे सेटा ही करंतु। अन्य बुद्धि रे बाट चलंतुनी। हजार हजार कॉल आज्ञा पळे आसुची मो पाखु। बाई बाके मते हैरान कले। भाई सी तो हैरान कले, मु आज्ञा कोन करिवि? मते काहे आपण फोन करचंती? मु कौन कंपनी मेसीन बने कि से देची बिकिया पई? आपण बारंबार मत ही हैरान करचंती। निजे भी आपण किसी बुझुना, पैसा पकई दउचंती। एठी तो सबु बेले सबु जिंस ओरिजिनल डुप्लिकेट सोशल मीडिया रे घुरी बुलची। सबु भाई माने ताकू तो सबु टेक्नीशियन भाई माने करिकी ताकू छाडुचंती। ताकू भी आपण देखुचंती, हेले भी जानी पारुनांती। अरे भाई मु तो एठी गोटे गोटे प्रतिदिन जो दिन पैसा नउती से दिन मेसीन डिलीवरी करची। आपण माने को भले अंध भलिया 15 दिन मासे भलिया ट्रेडर मान को पैसा दे दउछंती, घरे बस जाउछंती। सेटा आपण मानकर भूल नय? सबले भाबिया चेष्टा करनांती। पैसा दउछंती जेमती सौदा किनुछंती, पैसा दउछंती जेमती परिवा किनुछंती।
ସେମିତି ପଇସା ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସିନ୍ ଧରିବେ। ଯଦି ମେସିନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉଦିନ ମେସିନ୍ ଆସିବ ସେଇଦିନ ପଇସା ଦେବେ। ଆଗୁଆ କାହିଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତେ? ଏକା କାଢୁଆ ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ, ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉଟା ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିବେ, ସେ ବିଜନେସ୍ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଆପଣ ମେସିନ୍ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ତାମିଲନାଡୁ ରହିଲେ, ପୁଅ ଏଠେଇ ଗଲା ଛତରା ହେଇକି ଯାଇ କ୍ରିକେଟ ବାଡେଇଲା, ଝିଅ ମେସିନ୍ ଚଲେଇ ପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ଫୋନ କଲା, ତମ ସେଠି କାମରେ ମନ ନଥିବ, ଆସିକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଥିବ। କଣ ପାଉଛ ତମେ? କଣ ଖଟିବ ସିଆଡେ, ଏଠି ଆଣିକିରି ଓଡିଶାରେ ଭୂତ ଖୁଆଇବ। ଏଇ ହଉଛି ତମର କାମ। କୋଉଠି ସୁନା ଗହଣା ପକେଇବ, ସେ ସୁନା ଗହଣା ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁଝି ପାରିବନି, ସେଗୁଡା ବି ଯିବ। ଏମିତି କାହିଁକି ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଲୋଭରେ ପଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଥରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଲ ମେଟାଲ ରେଟ୍ କେତେ? ଆମକୁ ବାଇବ୍ୟାକ୍ କହୁଛି, ସେ ସତ କହୁଛି, ମିଛ କହୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ସିଏ ବିକିବ କେତେ? ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଚିଟଫଣ୍ଡ କେସ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାସିଗଲେ। ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଢାଳି ଦିଅ, ସେମିତି ଆପଣ ବି ମେସିନ୍ଟେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ରାତି ପାଇଲେ ଏତିକି ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡର ଯଦି ମାସକୁ 200 ଖଣ୍ଡେ ମେସିନ୍ ବିକିବ, ସେ କାହାକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦବ? ଏତିକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ବିକିଲା, ସର୍ଭିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକରେ ଦଉଛି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି କି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ଠିକରେ ଚଲେଇ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛିଟା କଷ୍ଟମର କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଆମକୁ ତିଆରି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ କରିକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଆମ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହିଁ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍, ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲା ଆସିକି ଆଉ 100 ସମସ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେ ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ କଲା ଆସିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ, ମୋ ମେସିନ୍ ବାଲା ବି ଠିକରେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେନି। ସେମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଲୋକ ଯେମିତିଆ, ଆମର ଭାଇ ପୁରୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ। ଲାଭଟା କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡଗିରି ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତୁନି, କି ମୋ ସହିତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋଠୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର, ମୋର ଅଫିସ୍ ଟିକେ ଆସିକି ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋଠୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ ଯଦି, ମନା କରୁନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଂସ୍ଥାଟେ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ର ମେଟାଲ ନେଇକି ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନେଇକି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ କମେଇ ପାରିବେ। ଆଜି ମଧୁକୁଞ୍ଜ ସମାଜ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବି ଆପଣ ନାଁ କରିପାରିବେ। କି ନହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାଲ ତିଆରି କରି ବିକନ୍ତୁ, ସେମିତି ବି 2 ପଇସା ପାଇବେ। ବାଇବେକ୍ ପିଛାରେ କାହିଁ ପଡୁଛନ୍ତି? ଗଧ କଟଣୀ। ଥରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ତ ଭାବିବେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆଜ୍ଞା ମୋ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଧରିଗଲାଣି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଯେ ଏମିତିଆ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି, କି କାହାକୁ ହଇରାଣ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଚେତନତା ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ସଚେତନତା ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଏରିଆର ସଚେତନତା ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।